pre. Pamark ako. Sige, sige. Food up. Sa labas lang ba? Sa labas lang. 8. Hindi. Hmm. Sa labas ng ano, sa may chest. Sa may chest. Sige. Marami sila. Dismount food up. May calming ba tayo? Ba't magka-calming? Hindi, sige, Baka hayaan nyo na pumasok? sila mag-clear. Hayaan nyo na sila mag-clear. Saan na yung tao? Melvin, nasaan ka na? Tangina. Dito na. Nabigay ko na yung fighting suit mo sa'yo eh. Naganap ako ng alternative. Pwede ka mag-nature. Ito na, nag-fire stop nila ako. Punta na kami. Kasi, Kaya maglo-lock to, locking siya, locking. I'm locking. Deep southeast. Okay? Ready up. Yung collar nila, nagbato na E. Engaging ako. 5, 4, 3, 2, 1. Nice. Hello, walang follow-up damage. Si Lux pinapatay na. Hello. Spots defensives. Hello. I need heals on me. I need heals on the ground. Pa-help si Lux. Hello. Oh no. Patay si Lux. Fight when you can. Still fight. Ano? Kaya ko pa. Sige, kaya pa. Kaya ko pa. Putang ina. Ito sakit. Ano ba yun? Sige na, Tela. Dito ako. Sige. Sige, tara. Papa-cooldown ako, Wala pre. lang. I-bait ko. O, Ayan, diba? ayan. Ilan pa yan? O, gago. Juke. Dalawa pa. Sige na, Tela. Hit mo lang. O, diba? tangina nyo. Ooh, Patay. did we win? Let's go. Yes. Good shit. Namatay yun. Maganda yung pagka-carving in mo dun na, Tela. Thank you. Putang ina, dami ko napatay ko. Kaga, umuntikan pa ako na doon. At boy ka, Tela. Oh, tayo na. 6 HP. Alala.